السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنصحح امتحان مادة اللغة الفرنسية للسنة السادسة ابتدائي، الامتحان المحلي الموحد على صعيد المؤسسة. سنصحح هذا الامتحان وسنشرح كذلك أجوبة هذا الامتحان. قبل أن نبدأ، إذا أعجبكم هذا المحتوى بعد مشاهدة الفيديو لا تتراجعوا في الاشتراك في القناة للتوصل بالفيديوهات المقبلة، كذلك تشجيعا لنا على المزيد من الاستمرار. إذن امتحان اللغة الفرنسية يتم فيه كذلك الانطلاق من نص، وانطلاقا من هذا النص تتفرع باقي أسئلة الامتحان. إذن أمامنا نص الانطلاق. النص هو على الشكل التالي: سأقرأ النص وبعد ذلك سنجيب عن أسئلة هذا الامتحان. إذن النص هو على الشكل التالي: Pour mon anniversaire, ma grand-mère m'a offert un nouveau téléphone qui prend aussi des photos. Quelle merveille! J'étais joyeux, mais cela n'a pas fait plaisir à papa. Ce n'est pas un cadeau à faire à un petit garçon comme Nicolas, a-t-il dit à maman. En classe, j'ai montré le portable à mon voisin et je lui ai promis de faire des photos à la récréation. Quand j'étais occupé à lui montrer comment il fonctionne, la maîtresse qui expliquait la leçon m'a soudain interrogé. Je me suis levé, mais j'étais incapable de répondre. Alors, elle m'a dit que je devrais venir le lendemain accompagné de mon père. إذن هذا هو النص كيتحدث على واحد الطفل اسمه نيكولاس. في لانيفرسير ديالو، في عيد الميلاد ديالو، جابت له الجدة ديالو ان تليفون، مي الاب ديالو ما بغاش يجيه كادو بحال التليفون، بغى له شي حاجه اخرى. وفي القسم الاستاذه كتشرح الدرس، وهو خرج التليفون وكيوري للصديق ديالو كيفاش كيخدم هذا الهاتف الى غير ذلك. اذا غادي نبداو مع اسئله هذا الامتحان. السؤال الاول يقول: دون ان تيتر ا سو تكست. دونك اعطي عنوان النص انطلاقا من المضمون ديال النص. اذا مادام ان النص كيهضر على لانيفرسير ديال نيكولاس و لو بورطابل اللي جابت له الجده ديالو، ممكن نعملو كوم ان تيتر لو بورطابل، او نعملو نيكولاس et son nouveau téléphone, etc. La deuxième question: quel est l'auteur de ce texte? اذا l'auteur de ce texte، الكاتب ديال النص دائما كنلقاوه في نهاية النص. مثلا هذا هو كاتب النص أو صاحب النص، والاسم ديالو سامبي إي غوسيني. دونك l'auteur de ce texte est Sampi I Goscinny. هذه هي la réponse. La troisième question: quel est le type de texte? Alors, coche la bonne réponse. Donc, est-ce qu'il est le texte est descriptif? Descriptif, il y a le texte qui يوصف un homme ou bien une chose, un animal, etc. يعني كيوصفو، تعطينا الأوصاف ديال هاد الشخص ولا ديال هاد الحيوان ولا هاد الجماد إلى غير ذلك. إذن هذا هو le texte descriptif. Ou bien le texte est informatif. Un texte informatif هو واحد لو تكست اللي كيعطينا دي زانفورماسيون sur quelque chose, etc. ou bien le texte est narratif. narratif هو تكست كيحكي على شي شخص، غالبا كيتعلق بلا ناراسيون، بالحكي، كيكون واحد الشخص وكيعاودوا لنا واحد ليستوار ولا واحد القصه عليه. وهذا التكست إلي ناراتيف باسكو اون نيكولا وتيحكيو لنا على لو كادو اللي تلقى من الجده ديالو وكيفاش شنو وقع له في المدرسه، اكسيتيرا. لا كاتريام كيسيون: سيت 3 personnages دو تكست. الوغ غادي نعطيو 3 ديال لي بيرسوناج كاينين في النص، 3 ديال الشخصيات رئيسيه كاينه في النص. اون لا غران-مير، اون نيكولاس، et aussi on a la maîtresse. Donc هادو لي بيرسوناج رئيسيين اللي في هاد لو تكست. دونك
ces trois personnages du texte sont la grand-mère, on a Nicolas et la maîtresse. Alors, la cinquième question répond par vrai ou faux. Le père a admiré le cadeau de la grand-mère. Donc, الأب عجبو الكادو اللي جابت la grand-mère. هاد المعطى هذا فهو فوس. دونك فو غادي نجاوبو فو. بوركوا؟ غنرجعوا لو تكست وغادي نلقاو شي حاجه اللي كتدل عليها. مي سولا n'a pas fait plaisir à papa. دونك هذه هي اللي كتدل على ان الاب ما عجبوش هاد لو كادو. B. Nicolas n'a pas utilisé son portable en classe. Aussi, il est faux. Parce que Nicolas جبد الهاتف ديالو في القسم. وهنايا هي عندنا quand j'étais occupé à lui montrer comment il fonctionne. هذه كتدل على انه كان جبد الهاتف ديالو في القسم. Donc il est fou. La question 6. Pourquoi Nicolas devrait-il venir le lendemain accompagné de son père? علاش خصو يجيب بعد غادي يجي للمدرسة مع الأب ديالو. Donc Nicolas devrait venir le lendemain accompagné de son père parce qu'il est puni لأنه معاقب من طرف الأستاذة, ou bien car il ne s'intéresse pas à ses leçons, أو لأنه ما كيهتمش بالدروس ديالو, etc. ندوزو الآن les questions ديال la langue, la lexique. Alors trouve dans le texte l'antonyme de. نلقاو في النص l'antonyme, c'est-à-dire la contraire, ضد ديال هاد الكلمات. Alors عندنا malheureux هي حزين. الضد ديالها في النص سي joyeux. هي عندنا هنايا في le texte j'étais joyeux. Aussi on a capable. La contraire ou bien l'antonyme ديالها من النص سي incapable. هي عندنا هنايا incapable. Et ancien. L'antonyme d'un ancien c'est nouveau. هي عندنا هنايا في le texte nouveau. m'a offert un nouveau téléphone. هذا هو le contraire ديال ancien قديم, nouveau جديد. 2. Classe ces mots par ordre alphabétique. Donc هاد لي مو هادو اللي عندنا on a classe, maîtresse, leçon, photo, plaisir, anniversaire. هادو غادي نرتبوهم selon l'ordre alphabétique على حساب الترتيب ديال les alphabets. Alors الكلمة الأولى اللي غتكون هي anniversaire, se commence par la lettre A. Après غادي تكون classe A B C classe. Après leçon A B C D E F G H et J K L leçon L M. من بعد منها غتجي maîtresse. وعندنا هنايا فوتو وعندنا بليزير, بجوج بيهم كيبداو بلا لتر بي مي في لوردر الفابيتيك اش كتسبق ال. دونك غادي نديرو فوتو عاد ابري نديرو بليزير. اذا هكذا كنرتبو لي مو سولون لوردر الفابيتيك. Passons les questions de grammaire. Alors relève du texte, غنستخرجو من النص une phrase exclamative. Alors la phrase exclamative se termine toujours avec un point d'exclamation. Et on a la phrase qui se termine dans le texte par un point d'exclamation. On a quelle merveille. Donc quelle merveille, c'est une phrase exclamative. Aussi relève du texte un indicateur temporel, شي حاجه اللي كتدل على
الوقت. والكلمة اللي عندنا كتدل على الوقت في لو تكست سي le lendemain. Le lendemain, c'est un indicateur temporel. بعد غد. حتى هي غادي نستخرجوها. La question 2, écris cette phrase à la forme négative. عندنا هاد la phrase هادي Nicolas a fait attention en classe. Donc هادي غنديروها في la forme négative. La forme négative غنستخدمو ne pas. غادي نديرو هكا Nicolas n'a pas fait attention en classe. Donc ne pas غادي نديروها نديرو بيناتها le participe ou bien l'auxiliaire avoir a. 3. Souligne le groupe nominal sujet et encadre le groupe verbal. عندنا في هاد la phrase en ce moment tous les élèves donc tous les élèves c'est le groupe nominal sujet et on a décore la classe c'est le groupe verbal on encadre le groupe verbal. 4. Souligne le complément d'objet indirect. J'offre à ma mère un beau cadeau. Donc, j'offre à qui? À ma mère. Donc, à ma mère, c'est un complément d'objet indirect. On pose la question par à qui et aussi à quoi. 5. Complète par un complément d'objet direct. La phrase nous préférons comme l'objet complément d'objet direct. Par exemple, nous préférons la lecture, nous préférons la musique, nous préférons le sport, etc. 6. Transforme à la forme interrogative. La phrase la forme interrogative. Alors, Nicolas respecte sa maîtresse. ممكن نديرو l'interrogation par نزيدو غير point d'interrogation نديرو Nicolas respecte sa maîtresse نديرو point d'interrogation ou bien نديروها بl'inversion du sujet. Nicolas respecte-t-il sa maîtresse? هذه l'inversion du sujet. Ou bien نديرو l'interrogation par est-ce que Nicolas respecte sa maîtresse? وبالطبع في نهاية la phrase كنديرو point d'interrogation. Alors 6, la conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Vous, joyeux, on a le verbe être. On dirait le présent de l'indicatif. Alors on dit je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes joyeux. Mon frère, tôt. On a le verbe dormir, c'est un verbe de troisième groupe. Rendiru, le présent de l'indicatif. On dit, mon frère remplace le pronom personnel, il. Elle, mon frère dort. Ou bien, il dort. Il dort tôt. Tu, on a le tu, ton livre. On a le verbe salir. Salir, هو كتوسخ. وهذا c'est un verbe de deuxième groupe. خصنا نعملوه في l'imparfait. Alors on dit tu salicies ton livre. Salicies, la terminaison de l'imparfait avec tu c'est AES. Tu salicies ton livre. Nous, attention, le verbe faire, c'est un verbe de troisième groupe. Aussi, غنعملوه في l'imparfait. On dit nous faisions attention. Aussi, les terminaisons avec nous flammes parfait le présent, c'est IONS. La phrase, le moualia, on a Ali, ma ville. On a le verbe visiter, c'est un verbe de premier groupe. On dit le passé composé. On dit Ali a visité ma ville. La question, la phrase, le moualia, on a les filles des châteaux. On a le verbe bâtir, c'est un verbe de deuxième groupe. Bâtir, il y a qui on dit le passé composé. Alors on dit il.
Les filles, c'est remplace elle avec S. Elle avec S. Alors, on dit les filles ont bâti des châteaux. Passons à l'orthographe. Ajoute l'accent convenable. On a de la phrase ma mère a préparé un gâteau. خصنا نديرو لها les accents المناسبة. Alors, ma mère a préparé un gâteau. Ma mère, accent grave, a préparé accent aigu et un gâteau. غادي نعملو عليها فوق الأ accent circonflexe. Souligne les mots invariables dans la phrase suivante. Les mots invariables هما اللي ما كيتغيروش ما كنزيدو لهمش s etc. Alors on a demain mon père viendra à l'école. Alors les mots invariables de la phrase c'est demain. demain ما عمرنا كنزيدو لها s. aussi عندنا هاد la préposition a حتى هي ما كتغيرش toujours كتبقى هكذا. 3 complète par i ou i. Alors هاد i هادي ديال le verbe être في la troisième personne de singulier في le présent de l'indicatif. وهادي i ديال l'addition ديال الإضافة. Notre école est vaste. هنا غنعملو i هكذا ديال être et vaste et propre et و كتعني و et propre. Vaste et propre. Production de l'écrit. On a remis en ordre les phrases suivantes pour construire un paragraphe cohérent. عندنا هاد لي فراز هادو خصنا نرتبوهم باش تعطيونا واحد الفقره متكامله. ومنين نرتبوهم كنكتبوهم ما كنكتبوهمش كل وحده في السطر كنكتبوهم وحده حدا وحده. الترتيب ديالهم غيكون على الشكل التالي. Aujourd'hui, c'est le jour de l'examen. Adam et son cousin se réveillent tôt. C'est la première phrase. La deuxième, c'est d'abord, elles prennent leur petit déjeuner, s'habillent et préparent leur cartable. C'est la phrase 2. Ensuite, ils se dirigent vers leur école. Enfin, ils rentrent à la salle d'examen plein d'histoire et de volonté. Alors هنا باش نرتبوا هاد لي فراز هادو كنشوفوا مزيان هاد الكلمات اللي عندنا aujourd'hui, d'abord, ensuite et enfin. هادو كيساعدونا باش نرتبوا لي فراز مزيان. La question 2. Ton cousin t'a visité pendant les vacances. Présente ton cousin à tes camarades de classe. يعني ولد خالك ولا ولد عمك زارك في لي فاكونس قدموا للاصدقاء ديال لا كلاس ديالك. هنا ممكن نكتبوا بحال هكذا. Bonjour mes camarades, je vous présente mon cousin. Elle s'appelle Ali, elle a 2 ans. Elle habite à Rabat. Elle est aussi un élève à la 6e année d'enseignement fondamental. Elle préfère la lecture, la natation et les voyages. Elle nous a visités pour passer les vacances chez nous. بحال هكذا ممكن نكتبوا. اذا لا عجبكم هذا الفيديو لا تنسوا انكم تشتركوا في القناه باش توصلوا بباقي الفيديوهات اللي غتجي مور هذا ان شاء الله. لا تنسوا ايضا نشر هذا الفيديو كذلك دعمنا بالاشتراك في القناه تشجيعا لنا على الاستمرار. الاشتراك ديالكم والاعجاب بهذا الفيديو ما غيستغرقش اكثر من 10 ديال الثواني او اكثر. اضرب لكم موعدا في الفيديو المقبل ان شاء الله.